Udah bikin saya capek. Beuh, saya video barang di bawah. Mana kainnya ini Pak? Melaka nyonya. Oh, nyonya, Oh, Malaka, Nyonya nyonya. Malaka. Ya, yo Melaka. Ini fish curry sauce. Ini untuk ikan. Untuk Ikan. ikan. Taruh ini Oh, sayur sikit. sos ikannya ya. Masak ni ajaran sini semua ada tulis. Iya, oh iya. Senang nanti dapat. Boleh makan ikan. OK， 你有100磅的绳子吗？那个那个100磅的那个。我没有，我都找三餐了。Nyonya Malaka. Nyonya Malaka dari Malaysia, Singapura. Ini saya masak, bakal makan. Nanti. Mantap. Goodbye. Good. King Master. Nanti dia tindis kompor tuh sampai elek. Dagingnya Ini juga. Aku masak deh. Ini sesuap. Apa ini? Kanguru. Laulau. Laulau ini laulau, dia masak laulau. Merla. 鱼具全部拿走了吧？是啊。那个线头也全部拿走了。他要了干嘛？我说他要了干嘛？要那个完善啊，这个鳝鱼这么大，鱼这么大，那不是鳝鱼吧？鳝鱼鳗吧？慢。刚才那个黑鱼还在船上呢，龙哥。就是用那黑鱼切。 Spicy hot soup, oh hot spot. 它好像就丢在箱子里嘛，箱子 Dia bikin sup spicy. 在这边嘛，两边你找一找，我记得就在它箱子里。鱼鲜哦。 Ini kopi- Siap. kopi nomor 1 ini ya nomor 2. 前导嘛。对，前导。这边那边。